मोमिना ने भी व्यूज़ हासिल करने के लिए अब झूठी हथ कंडे जो है वो हथियाना शुरू कर दिए हैं। झूठे झूठे थंबनेल, झूठे झूठे टाइटल, झूठी झूठी खबरें, जेंडर रिवील, पैम्पर रिवील, चड्डी रिवील। और समीना बिलाल आमना मोहतरमा के बाद जो है वो अब ये मोहतरमा भी मैदान में उतर आई हैं। और ज़ाहिर है ये व्लॉगर्स बेगैरती नहीं करेंगे तो फिर कौन बेगैरती करेगा है। मोमिना बीबी की खबर सुनकर अली आंटी के मुंह पर क्यों 12 बजे, और क्या वाकई में इनके यहाँ बेटी होने वाली है, जिसको सुनकर जो है वो पूरे ख़ानदान के मुंह पर 12 बज गए। और मोमिना ने आज आयशा को भी उसकी वंस अगेन जो है वो नई औकात याद दिलाई है। और ये है भी इसी काबिल, मतलब घर छोटा है और मरियम को जलील करवा के हर वक्त ये मोहतरमा मोमिना के चरणों में पड़ी हुई हैं। और यही इसको जो है वो सही औकात पे रखती है। कहते हैं ना कि जो इंसान है ना, जो सीधे इंसान होते हैं शरीफ, उनको दुनिया निगल जाती है, और जो टेढ़े होते हैं ना वो उनके आगे पीछे घूमते हैं तो फिर वही सही औकात देते हैं। और आयशा की मिसाल भी वही है कि मोमिना इसको जितना जलील करती है, जितना इसको औकात देती है, ये बार बार उसी के जो है वो चरणों में पहुंच जाती है जलील होने के लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। बड़ी होशियारी के साथ मोमिना बीबी ने आज ड्राई फ्रूट को बोला कि मुझे ड्राई फ्रूट से नफ़रत हो गई है। और कल की वीडियो में हमने देखा कि समीना बिलाल जो है वो ड्राई फ्रूट ख़रीद रहे थे, तो आपको तो होनी ही है मोमिना बीबी ड्राई फ्रूट से नफ़रत। समीना बिलाल जो ख़रीद रहे हैं ड्राई फ्रूट, तो आपको नफ़रत ही होनी है, क्यों नहीं होनी। जो आपने सोना बेचने का शोशा छोड़ा था हैं, बाद में फिर लोगों ने आपकी सही जो है वो ठीक ठाक वाली चित्रोल की, तो फिर आप अपनी औकात पे आई कि मैंने तो मोबाइल लेना था और ये करना था। मतलब इतने टाइम में आपने मोबाइल के पैसे जमा नहीं करे, उसके लिए आपको सोना बेचना पड़ गया। और जिस घर में अभी गई नहीं है, कहती हैं कि थोड़े पैसे बचा के मैंने रखे हैं कि मैं वहाँ जाकर। आप लोग क्या पागल समझते हैं? चे समझावा है आपने लोगों को। आपने उस वक्त सिर्फ ये बात बिलाल और समीना को जलील कराने के लिए बोली थी कि मैं सोना बेच रही हूँ, और आज भी आपने ये ड्राई फ्रूट वाला जो तंज मारा है ना, वो बिलाल समीना को ही मारा है, ठीक है। तो इतनी आप ना नन्ही है ना हम हैं। और ये जो आज आपने थंबनेल लगाया है ना झूठा मूठा कि जेंडर रिवील, पैम्पर रिवील, चड्डी रिवील, बहरहाल ये इनके पूरे ख़ानदान का वतीरा है। समीना बीबी भी ये वीडियो बना चुकी हैं, अंदर कुछ नहीं होता उसमें। आमना का भी यही हाल है। तो जेंडर रिवील का जो इतना बड़ा कंटेंट है वो इतनी आसानी से हमें थोड़ी बताएंगे। हालांकि तीसरा बच्चा है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको लड़का हो लड़की हो दोनों ही, कोई अल्लाह ने इनको नवाजा है, तो हम कोई पागल तो है नहीं। और ये आपने लगा था आपको इस वीडियो पर आपको लाखों जो है वो व्यूज़ आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। लोग अब पागल नहीं हैं, सीधे से बता दें तो ठीक, ना बताएं तो लोगों ने बोर हो जाना है फिर। तो अभी देखें ना, समीना बिलाल शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, 50 वीडियो बना डाली शॉपिंग पर। शॉपिंग में क्या है, 4 गोली चॉकलेट ले रहे हैं, तो लोग फिर बोर हो जाते हैं भाई इन हरकतों से। तो आपकी भी ये जो प्रेगनेंसी हैं, पहले आपने प्रेगनेंसी अनाउंस की, फिर उसके बाद आपने लोगों को रेसिपियां बना के दी, और अब जो है वो आप पैम्पर चड्डी रिवील पे आ गई हैं। उसमें भी आप कान में अपने शौहर को बता रही हैं जैसे आपका कोई पहला पहला बच्चा है और नन्नी मुन्नी काकी हैं आप। तो इतना जो है वो लोगों को मत बनाएं कि लोग बोर हो जाएं और फिर आप लोगों को देखना ही छोड़ दें। वैसे भी आप लोगों के ख़ानदान में लोगों का इंटरेस्ट जो है वो दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, तो कोई तरह किसी को शौक़ नहीं है आपके बच्चे जानने का कि क्या है, काका है कि काकी है। हाँ, आपने जो कान में बताया अपने शौहर को और अपनी सास को और अपनी माँ को, उनके ज़रूर 12 बज गए, गोया कि आपके यहाँ लड़की हो रही है तीसरी, और शक्ल से उनकी जो है वो पता लग रहा था। और माँ जी ने तो मार भी दिया तंस, जो अल्लाह की मर्ज़ी है। वरना इंसान जो है वो काका होता है तो बड़ा खुशी से जो है वो बोलता है। अलमिया है भाई, हमारी सोसाइटी का अलमिया है यही है। बेटे बार बार हों तो लोग खुश होते हैं, बेटियां हों तो फिर आपको पता है कि लोगों के मुंह बनते हैं। हालांकि बाद में वही बेटे जो है वो सही जलील भी करा रहे होंगे और बदनाम भी करा रहे होंगे। आंटी जी को ही देख लें, दोनों लड़के उनके भाग गए हैं, रह वो लड़कियों के साथ ही रही हैं, लेकिन बस चाहिए इनको लड़का है। ना एक पूछता ना दूसरा पूछता, बैठी तो वो बेटियों के साथ। ये और बात है कि बेटियाँ भी सरी खपाती हैं इनका, लेकिन बहरहाल जो भी है रह तो रही हैं उनके साथ। और अकेली हो जाने से तो बेहतर ही था कि चलो 2 बेटियाँ उनके साथ तो रह रही हैं ना। तो आंटी अकेली हो जाती तो आज कौन उनको संभालता, बताए ना। वो उधर जर्मनी, वो उधर बैरिया टाउन में अपनी बीबी बेगम के साथ, तो इधर आंटी ने अकेले ही पड़ जाना था, शौहर है नहीं कोई, तो रह तो वो बेटियों के साथ रही है ना। लेकिन आंटी जी का जो जिस तरीके से मुंह बना है, तो मुझे ऐसा गुमा हुआ कि शायद आपने बेटी की खबर दी है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। तो आंटी जी को इतनी ख़ास खुश नज़र नहीं आई। बहरहाल आयशा को तो तौफीक ही नहीं हुई कि वो कंबल से निकल जाए। कंटेंट उसका बनाना होता है इसको, तो वो साग लेकर सुबह सुबह सवेरे 8 बजे लोगों के दरवाजे पे पहुंच जाती है और सर खपाती है कि जब तक मेरा भाई मुंह में भुसोड़ेगा नहीं ना निवाला, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। यहाँ पर मेहमान आए हैं, आप कंबल के अंदर से घुस पड़ी हुई हैं और बाहर निकलने का आपको ठिकाना नहीं है।
مریم کو پھر تم لوگوں نے لگتا ہے ریپر میں لپیٹ کے ڈسٹ بن میں گھسڑ دیا ہے. مطلب مریم تو دکھتی ہی نہیں ہے ان کے گھر میں ہے. وہ ٹھیک ہے اس نے تم لوگوں کو ویڈیو میں آنے کو منع کیا ہے, کیا سلام دعا کرنے کو بھی منع کیا ہے؟ کہہ رہی ہیں ہم تو آنٹی اور عائشہ سے ملنے آئے. تو کیا مریم کو تم لوگوں نے واقعی میں گھر سے نکال بار کیا ہے؟ تو بڑی افسوسناک خبر ہے بھائی. کہاں ہے مریم, کدھر ہے, کیا حال کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ تو بہت برا, بہت بہت برا فیل ہوتا ہے مجھے مریم کے لیے. باقی عائشہ کو بھی آج آپ نے صحیح والی اوقات دی ہے, اور وہ یہ اوقات دی ہے کہ پچھلی ویڈیو میں عائشہ بی بی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھر آؤں گی, اور اس سے پہلے ہی, اس کی ویڈیو لگانے سے پہلے ہی جو ہے وہ مومنہ بی بی نے لگا دی ہے, کیونکہ اس کی محترمہ کی بھی ابھی ویڈیو آنی ہے کہ میں مومنہ کے گھر گئی, پھر گروسری گئی, پروسری گئی, کیونکہ کانٹینٹ کوئی ہے نہیں. ابھی بلال صاحب براجمان ہوئے نہیں ہیں, وہ آئیں گے تو ان کے الگ ٹینٹرمز ہوں گے اور ان کی جو ہے وہ الگ مزاج ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے جو دو بچے ہیں ان کے اپنے, اور جرمنی سے وہ تشریف لا رہے ہیں, تو آئیں گے بھی وہ تھوڑے وقت کے لیے, اندازہ مجھے ہو گیا ہے وہ سال بھر کے لیے نہیں آنے والے کوئی اس دفعہ. تو یہ ساری باتیں ہیں. باقی عائشہ بی بی کی جو نخرے ہیں نا, وہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. پہلے ان محترمہ نے بولا کہ مومنہ کا گھر چھوٹا ہے, میں تو بڑے گھر میں رہنے کی عادی ہوں, میرا بچپن کا خواب تھا. بچپن کے خواب اس کے سارے ایسے ہی ہیں, بڑا گھر, ڈائننگ ٹیبل, کرسیاں, اے سی, یہ وہ فلانا. مطلب اس کا بچپن کا یہ خواب تھا, چیزیں, گھر, مٹیریلزم, کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ عجیب و غریبی اس عورت کا دماغ ہے, میری تو سمجھ سے باہر. سمجھا کے اس کو تھک جاؤ, اس کے بوتے میں کوئی چیز نہیں گھستی ہے. ادھر دیکھیں نا آپ, آج خان فیملی نے پھر سے جو ہے وہ ان کے نام کے ٹائٹل لگانا شروع کر دیے ہیں, اور یہ جو مریم سے لڑ پڑی ان کی چکر میں, کیسا وہ ان کو دوبارہ ذلیل کرنے پہ آ گئے ہیں. تھوڑے ہی ٹائم کی بات ہے, ان کے ویوز پڑے تو پھر وہ آپ کی کہانی لے کر بیٹھ جائیں گے. وہ بعد آنے والوں میں سے نہیں ہیں, کیونکہ جسے ذلیل ہونے کی عادت ہو جائے نا تو وہ ذلیل ہی ہوتا ہے ادھر بیٹھ کے. آپ نے ان کی چکر میں اپنی بہن کو دشمن بنا لیا, پورے یوٹیوب سوشل میڈیا پہ اس کو الگ ذلیل کروا دیا بیچاری کو. گھر میں اس سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں, سب نے ایک محاذ جنگ کھڑا کر دیا ہے, اور وہاں پر خان فیملی تو وہ کی وہی آپ کے ٹائٹل لگا رہی ہے. میں نے ویڈیو تو ان کی نہیں دیکھی, بس رنگیلا ضرور دیکھا تھا, کیونکہ اب ویڈیو دیکھنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جب ساری کہانیاں ختم ہو گئی, معافی تلافی ہو گئی, تو پھر دوبارہ سے یہی ٹائٹل لگا کر ویوز بٹورنے کا کیا مقصد تھا؟ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب جو ریاکشن والے ان کے حق میں تھے, اب انہوں نے بھی ان پہ ویڈیو بنانا بند کر دی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, ان کو بھی عقل آ گئی ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے یہ لوگ. اور اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ صرف اپنے مفاد کے لیے چیزوں کو ٹٹولتے ہیں, کیونکہ یہ ولاگرز کسی کے ہوتے ہی نہیں ہیں, چاہے وہ عائشہ بی بی ہوں, مریم ہو, یا عائشہ ہو, یا کوئی بھی ہو. ہم نے مریم کا ساتھ ضرور دیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سر پہ بٹھا کے گھومتے رہیں, یا پھر اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہر غلطی کوتاہی کو ہم ایسا بنا کے پیش کریں کہ ہاں بھئی بڑا اچھا ہو گیا. نہ بابا, نہ, ہم سے نہ ہو پائے گا. ہم کر پائے ایک دفعہ ہم نے یہ غلطی ضرور کی ہے, بار بار ہم یہ نہیں کریں گے. جہاں ہمیں لگے گا تم لوگ اپنی ضلالت دکھا رہے ہو, وہاں پہ ہم ضرور کھول کے تم لوگوں کے خلاف بات کریں گے. ہاں, جہاں پہ لگے گا کہ چلو یہاں زیادتی ہو رہی ہے, وہاں پر تمہارے حق میں بھی بات کریں گے. تو ہم نہ تمہارا کھاتے ہیں, اور نہ ہی ہمیں تم جیسے لوگوں سے شاؤٹ آؤٹ چاہیے, کیونکہ تم لوگ اپنے گھر میں آپس میں سگے نہیں ہو ایک دوسرے سے, تو تم لوگوں نے پھر کیا ہی کسی کے حق میں آواز اٹھانی ہے, اور کسی کے لیے تم لوگوں نے اچھا بھلا کرنا ہے, کیونکہ تم لوگوں کے دماغوں میں بھرے ہیں بھوسے. اینی ویز, آپ کا کیا خیال ہے کامنٹ میں ضرور بتائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.